बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, चौथा सुतून और थर्ड स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट ये सब वो नाम हैं जो बरतानिया में और दीगर ममालिक में मीडिया को, सहाफ़त को कहा जाता है। और चौथा सुतून इसलिए भी कहा जाता है कि किसी भी मुल्क और मुआशरे के जो पिलर्स हैं उनमें एक ऐसा ये पिलर है जो हुकूमत की गलतियों की भी निशानदही करता है और लोगों के फ़वाइद के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए अपना किरदार और तामीरी किरदार अदा करता है। किसी भी मुआशरे को बेहतर बनाने में, इंसानी अक़दार का हामिल बनाने में चौथा सुतून किरदार अदा करता है। लेकिन अभी चंद दिनों में, 2 दिन पहले, एक ऐसी खबर का शाया होना, कराची से उम्मत अखबार की जो सुपर लीड थी, उसमें ये बताया गया था कि दुनिया के 14 वो ममालिक जहां ख़वातीन के साथ रेप और जिनसी ज़्यादती की जाती है, उन्हें हवस का निशाना बनाया जाता है, उन ममालिक के बारे में क्यों वो औरतें एहतजाज नहीं करती, नाम नहीं लेती, जो यहाँ पाकिस्तान में औरत मार्च के नाम पे वो कह जाती हैं जिनका कहना बनता नहीं है। हमने ये देखा है कि ये 2-3 साल से औरत मार्च के नाम पे औरत मांगे आज़ादी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और मैं मोज़ेद हूँ या ख़ुद ही मोज़ेद हो लो, मैं खाऊँ, मैं टांगे क्या करूँ, मैं यूँ क्या करूँ, मैं वो कहना नहीं चाहता ना। हमारे मुआशरे में इसको कोई पसंदीदगी से देखा जाता है। फिर अभी हालिया दिनों में मुबैना तौर पर वो वीडियो भी सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि रसूल भी सुन ले, अल्लाह भी सुन ले, और फिर कहा गया कि नहीं, वो अल्लाह और रसूल को नहीं कहा जा रहा था, बल्कि एक नारा ऐसा अदा किया जा रहा था, लगाया जा रहा था, और या भी सुन ले। और या मकबूल जान साहब के वाले से कहा गया था कि उनका नाम है, लेकिन वो लग ऐसे रहा था कि औलिया भी सुन लें। उनकी अब बहुत सारी इस पर वजाहतें भी आई, लेकिन क्या जिस अंदाज में, जिस लिबास में, जिन ख्यालात के इजहार के साथ ये औरत मार्च किया जाता है, अगर उस पर कोई तनकीद करता है तो उसको फटाफट आज़ादी इजहार राय पे पाबंदी का नाम दे दिया जाता है, उसके बारे में एहतजाज किया जाता है, उसके बारे में फटाफट ये अल्फाज अदा कर दिए जाते हैं कि हक है हर एक का और बोलना जो मर्जी कोई बोले। और फिर हमने ये भी देखा कि यही वो ख़वातीन हैं जिन्हें आज तक हमने कोई ऐसा मुजाहरा करते हुए ना देखा ना सुना कि जब बैरूनी दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया कर दिए जाए, जब तौहीन की जाए, उस पे कोई नहीं बोला और किसी ने जिक्र तक नहीं किया। लेकिन अब उम्मत अखबार के पीछे पड़ गए हैं, अगरचे वो रंडियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया सुपर लीड के अंदर। लोग, बीबीसी भी रिपोर्ट कह रही थी नाजेबा लफ्ज़ की रट लगाई हुई थी बीबीसी रिपोर्ट में, लेकिन उम्मत अखबार में ये गलत है और ये हमारे मुआशरे का ये हिस्सा नहीं है। इसकी भी जितनी भी इस पर तनकीद की जाए कम है, और उम्मत अखबार की इंतज़ामिया को बहरहाल इस पर अपनी जो है वो गलती का इदराक भी होना चाहिए, एतराफ़ भी होना चाहिए कि ये हमारे मुआशरे की ये लैंग्वेज नहीं है कि हम लिखें कि क्या ये औरत मार्च की रंडियों को ये नज़र नहीं आता। हालांकि औरत मार्च की जितनी मैंने शरीक कार और शरीक ख़वातीन को देखा है, वो इससे भी सख्त जुमले अदा करती हैं। वो तो माँ बहन की गालियां भी दे रही होती हैं, और जिस तरह सूटे शूटे लगा के और फुल कोम कुमा के और बातें की जाती हैं, और मर्द को भी गाली, औरत को भी वो गालियां दे रही होती हैं। उस पर कोई रंडी लफ्ज़ उनके लिए कोई ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि ये गैर इखलाकी लफ्ज़ है, गैर इखलाकी हर्फ है, और ऐसी कोई चीज़ हमारे मुआशरे के अंदर, वो भी उम्मत के नाम पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उम्मत अखबार की माँ बहनें करना भी, PFUJ की प्रेस रिलीज भी मैं देख रहा था, और पाकिस्तान प्रेस काउंसिल के हवाले से भी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें क्या, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़िलाफ़ कोई, उनकी तौहीन पे मबनी कोई चीज़ शाया कर दी जाए तो उस पर ये ख़वातीन नहीं बोलती। लेकिन उम्मत अखबार में अगर ये शाया हो गया है, मैं किसी की वकालत करने के बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, लेकिन ये भी फिर आज़ादी इज़हार राय नहीं है कि अगर रंडी लिख दिया, क्या रंडी लफ्ज़ नहीं है, क्या मौजूद नहीं है, क्या ऐसे अल्फाज हमारी डिक्शनरीज में मौजूद नहीं है? फ़ैरोज़ुल लुगात उठा लीजिए, उसमें क्या ऐसे
چیزیں نہیں ہیں، اس میں تو یہاں تک ہے کہ جو میدان سے فرار ہو جائے یا بھاگ جائے یا جو دوڑ جائے، اس کے بارے میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں ڈکشنریز میں گانڈو ہاتھی تک لکھا ہوا ہے، اور ایسے کہ جو بدک جائے اور جو اپنے ہی فوج پہ چڑھ دوڑے، اس کے بارے میں ایسا بھی ہے، یہ ڈکشنری میں موجود ہے۔ اور اگر ہم ڈکشنری کی بات کریں گے تو رنڈی کا لفظ بھی موجود ہے۔ اب رنڈی کو ہم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ وہ فحشہ ہے، وہ جسم فروش ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمیں میرا خیال ہے کہ اردو کی بھی تعلیم سب سے پہلے حاصل کرنی چاہیے، جس کے اندر الفاظ کے معنی کیا ہے، مطالب کیا ہے، رائج کیا ہے اور متروک کتنے لفظ ہو چکے ہیں، اس پہ بھی کوشش تو کرنی چاہیے۔ لیکن نعرے آپ لگا لیں اور ایسے ایسے سلوگن لکھ کے، ایسے ایسے کتبے، ایسے ایسے پلے کارڈ اٹھا کے آپ سڑکوں پہ آ جائیں تو وہ آزادی اظہار رائے ہے۔ اور اگر ایک اخبار ایسا غلطی سے بھی لکھ دے، اور اگر غلطی اس سے ہو گئی ہے، یا غلطی نہیں دانستہ بھی کسی نے لکھ دیا ہے، غصے کا اظہار کر دیا ہے آپ کے کسی بارے میں، تو آپ اس پہ چڑھ دوڑیں اور پھر اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کریں آپ اپنی گفتگوؤں میں، آپ اپنی میٹنگز میں اور آپ اپنی پریس ریلیزز میں۔ میں تو یہ نہیں چاہتا کہ میں بتاؤں کہ اسلام آباد کے اندر مخلوط پارٹیاں اور پھر سوئمنگ پول کن کن کے بن رہے ہیں اور بہت بہت بڑے بن رہے ہیں، اور سوئمنگ پول کے کنارے کیا کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ سب کچھ جائز ہے، پاکستان جیسے ملک میں چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے تقریریں واہیات کی جا سکتی ہیں اور پھر اس پہ بضد بھی ہوا جا سکتا ہے، اور اس پہ لیسبین اور گیز جو ہے وہ جھومتے ہوئے اور مجمع میں اپنی مرضی کے، اور کبھی برقع پہن کے اس کی توہین کرنا، کبھی کلچر کی توہین کرنا، کبھی برقعے کے خلاف گفتگو کرنا، اسی اسلام آباد میں ہم نے یہ بھی دیکھا، ہم نے رپورٹ بھی کیا ہوا ہے۔ اس پہ اگر امت اخبار نے کچھ ایسا لکھ دیا ہے تو اس پہ میں نے پہلے کہا کہ یہ درست نہیں، مگر اتنا بڑا بھی جرم نہیں ہو گیا جو امت نے لکھ دیا ہے۔ آپ کے جرائم سے زیادہ جرائم امت کے نہیں ہیں، اور خدا کے واسطے اگر امت سمجھتے ہیں آپ سب کو، آپ تو ان ممالک کی فٹافٹ طرفداری کرنے لگ جاتی ہیں جن میں سب سے زیادہ ریپ ہے، جن میں سب سے زیادہ جنسی ہراسانی کا شکار کیا جاتا ہے خواتین کو، ان کے ہی فنڈ پہ، مبینہ طور پر ان کے فنڈ پہ آپ پاکستان میں ایسی تحریک بھی چلائیں اور گھر بیٹھی ہوئی عزت و عفت مآب بیٹیوں کو ورغلانے کی کوشش کریں، انہیں پارٹیز میں بلائیں، ان پہ تھوڑا سا خرچ کر کے ان کے ذہن تبدیل کریں، ان کے دماغوں کو تبدیل کریں اور ان کو فحاشی کی طرف لے آئیں۔ اس پہ بھی اگر کوئی بات کرے تو آپ کو آگ لگ جاتی ہے۔ خدا را اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے، اور امت اخبار نے ایسا بھی بہت بڑا کوئی جرم نہیں کر دیا کہ جس پہ سارے لوگوں کا اور میڈیا، بیرونی میڈیا خاص طور پہ، وہ امت کی طرف بندوقیں سیدھی کر لے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔